सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 15 सेप्टेम्बर 2020 दिन मंगलवार, आश्विन मास कृष्णपक्ष सिंह 31 दिन। आज तिथि और नक्षत्र त्रयोदशी रात्र 11 घंटा पर्यंत, अश्लेषा नक्षत्र दिवा 2 घंटा 57 मिनिट पर्यंत, कर्कट चंद्र दिवा 2 घंटा 57 मिनिट पर्यंत, सूर्योदय समय 5 घंटा 37 मिनिट और सूर्यास्त समय 5 घंटा 46 मिनिट। आज कर्कट और मकर राशि घात चंद्र और आज मकर राशि घात बार। आज शुभ बेला दिवा 8 घंटा 43 मिनिट ठारू दिवा 10 घंटा 11 मिनिट पर्यंत, दिवा 11 घंटा 42 मिनिट ठारू दिवा 1 घंटा 17 मिनिट पर्यंत, रात्र 1 घंटा 12 मिनिट ठारू रात्र 4 घंटा 10 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज बैगण भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँ फल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। आज दिनटी आपन लागि सब दृष्टि भलो। सामूहिक आयोजन को जानतु, आपणकर मान सम्मान वृद्धि हेबो। ऑफिस काम रे समस्तंकर सहयोग पाइबे। पूजापाठ कार्यक्रम रे रुचि बढ़िबो। धर्म पुस्तक आदि किणिबे। उन्नति लगी अलग अलग रास्ता सामना को आसिबो। चाकरियां को शहर बाहर को जीवा को पड़ी पारे। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहिबो। दिमाग रे लागि रहिथिबा उलट पलट चिंताधारा आज समाप्त हो जिवो। जीवन साथी सहयोग रे आपनकर कोनोसी जरूरी काम पूरा हेबो। प्रभु को ध्यान रे मन को शांति मिलिबो। वयोज्येष्ठक प्रति मन रे प्रेम भाव रहिबो। व्यापारी क्षेत्र थिबा व्यक्ति को अचानक धन लाभ प्राप्त हेबो। बंधु सहयोग प्राप्त करिवे। पारिवारिक जीवन रे खुशी रहिबे। गरीबों को किसी साहाय्य सहयोग करिवे। मन रे प्रसन्नता रहिबो। प्रत्येक कार्य को उत्साह सहित संपन्न करिवे। व्यक्तिगत जीवन भल रहिबो। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। विद्यार्थी मानक पई मध्य आज दिनटी अत्यंत शुभ रहिबो। पाठपढ़ा प्रति मनोनियोग करिवे। बेकारी को भल रोजगार अवसर प्राप्त हेबो। भाग्यर सहयोग आज आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान करिबो। कौनसी एक पूर्व योजना फलवती हेबो। स्वास्थ्य सचेतनतार आवश्यकता नहीं, स्वास्थ्य भल ही रहिबो। जीवन साथी आपनको ऊपर खुशी रहिबे। परिवार मध्य खुशीर लहर रहिबो। धार्मिक भावना वृद्धि हेबो। मन रे पवित्रता रहिबो। आज दिनटी कर्ममय रहिबो। आज आपनको केही आर्थिक सहयोग करि पारंती। पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य सठिक रूप से संपादन करि परिबे। आज जहाँ भी इच्छा करिवे ताहा करि परिबे और भाग्यर सहयोग कारण जो भी कार्य करिवे सेथिरे सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो। केवल आपण कार्यस्थल में नम्रतापूर्वक व्यवहार करंतु और अन्य मानकर भावना को गुरुत्व दियंतु। आज दिनटी आपनकर उत्तम रहिबो। विद्यार्थी मानक पई मध्य आज दिनटी अनुकूल ही रहिबो। आज आपनकर स्वास्थ्य भल रहिबो। तेबे आज दिनटी को आपण शुभमय करबा पई हनुमान जी दर्शन करंतु और हनुमान चालीसार पाठ करंतु। यह आपनक पई शुभ ही रहिबो। एबे आसंतु वृष राशि विषय जानिबा। दिनटी आपनक लागि भल परिणाम नै करि आसीछि। प्रिय बंधुक सहित संबंध रे सुधार आसीबो। फिल्म क्षेत्र में आपको बढ़िया सुजोग मिल पारे। कौन सी भी कथा को नहीं अशांति थिले साथी को कहतु, यह आपंक लाभकारी रहिबो। नुआ कार्य को नहीं योजना प्रस्तुत करिवे। पारिवारिक बंधुंकठारु साहाय्य सहयोग प्राप्त करिवे। वकील मानक आज दिनटी लाभदायक रहिबो। समस्या मानकर समाधान सहजरे हेबो। समाज रे प्रतिष्ठा बढ़िबो। आगको बढ़िबा लागि नुआ अवसर नजर को आसीबो। पैसा संबंधित कौन से बड़ मामला समाधान होइजिबो। शरीर सुस्थ रहिबो और संपूर्ण दिनटी मन रे प्रसन्नता रहिबो। जहाँ इच्छा करेंगे ताहा करें और से सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो। आर्थिक स्थिति उन्नति आसिबो। कौन सी नूतन मित्र हो पारंती। व्यवसाय लाभप्रद रहिबो। महिला माने गृह निपुण रहिबे। कर्मक्षेत्र सहज सरल और आनंदप्रद रहिबो। भागीदारी कार्य में भल परिणाम प्राप्त हेबो। संतान को दायित्व पूरा करिवे। आज दिनटी विशेषकर अर्थप्राप्तिर दिनटी रहिबो। मानसिक शांतिर दिन रहिबो। बुलाबुली करने आपण बाहर को जाई पारंती। जीवन साथी सहित अनेक मधुर मुहूर्त आज आपण बिताई पारंती। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य आज भल ही रहिबो। विद्यार्थी मानक पई मध्य दिनटी अनुकूल और शुभ रहिबो। धार्मिक स्वभाव संपन्न रहिबे। निज पई कम और अन्य मानक पई अधिक चिंता करिवे। आज कार स्वास्थ्यर उन्नति देखि आपण खुशी अनुभव करिवे। सुखाद्य भोजन प्राप्त करिवे। प्रत्येक कार्य आज आपनकर सहज और सरलतार सहित संपन्न हेबो। पारिवारिक जीवन भल रहिबो। परिवार मध्य स्नेह रे वृद्धि परिलक्षित हेबो। भाई मानक मध्य संपर्क मजबूत हेबो। परिवार साहाय्य सहयोग प्राप्त करिवे। जो भी कार्य हाथ को नेबे ताकू शेष अवश्य करें। आज आप भाग्यर धनी जनाजिबे। कर्म कम और फल अधिक परी परिणाम प्राप्त करेंगे।
प्रत्येक कार्य आज आपंकर सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो। तो आज दिनटी आपण शुभमय करने कपाल नाली रंगर चंदन तिलक धारण करूँ, यह आपण शुभ ही रहिबो। एवं आसतु मिथुन राशि विषय जाना। आपण निज उपर भरोसा रखु और निज बुद्धि रे आगक बढ़ु। व्यवसाय किसी लोकंकर साहाय्य मिलिबो। आर्थिक रूप से आपण खास सक्षम रहिबे। लेखकों विचार सम्मान हेबो। राजनीति रे सफलता पाइबे। अविवाहित लोकंक पई किसी भल विवाह प्रस्ताव आसीपारे। आपणक लगी दिनटी उत्साहपूर्ण रहिबो। आपण आपणक निज परिश्रमर उत्तम परिणाम प्राप्त करिवे। राजनीति बड़ और प्रतिष्ठित लोकों सहित मेलमिलाप बढ़िबो। व्यावसायिक काम रे दूरस्थान को जावाक पड़ी पारे और यह आपणक लगी शुभ रहिबो। आज आपण निजक ऊर्जाभर अनुभव करिवे। व्यवसाय अन्य सहर रे करबा लगी योजना प्रस्तुत करि पारंती किंबा व्यवसाय को बढ़ावा लगी कौनसी नुआ योजना प्रस्तुत करि पारंती। गणमाध्यम क्षेत्र में काम करुवा व्यक्ति लगी दिनटी बढ़िया रहिबो। मान प्रतिष्ठा वृद्धि हेबो। कौनसी नूतन द्रव्य क्रय करि पारंती। स्टूडेंट्स माने उत्तम प्रदर्शन जारी रखिबे। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी मानकर सहयोग मिलिबो। आय और व्यय समान रहिबो। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़िबो। पड़ोशी मानक संपर्क में सुधार आसिबो। कौनसी खुशीर खबर शुणिबाकु मिलि पारे। कौनसी अटक रहिथिबा कार्य आगेइबो। व्यक्तिगत जीवन भल रहिबो। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बजाय रहिबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल ही रहिबो। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। पूर्व योजना मुताबक समस्त कार्य सुचारू रूपे संपादन करी खुशी हेबे। कर्मक्षेत्र सहज सरल और आनंदप्रद रहिबो। विद्यार्थी माने पाठपढ़ा प्रति मनोनियोग करिवे। किछि दायित्व और अधिकार बढ़िबो। मान सम्मान में वृद्धि हेबो। मन पवित्र रहिबो। धार्मिक स्वभाव हेबे। आज संपूर्ण दिनटी मन रे आनंद अनुभव करिवे। तेबे आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आपण गायत्री मंत्रर 11 थर जप अवश्य करंतु। यह आपण शुभ साब्यस्त हेबो। एवं आसतु कर्कट राशि विषय जाना। आज दिनटी आपन लगे मिलामिशापूर्ण रहिबो। आपनकर प्रतिटी कामर व्यवस्था सहसारे बाहरी जिवो। आर्थिक स्थिति पूर्वापेक्षा मजबूत हेबो। लव लाइफ पई दिनटी अनुकूल अटे। संगीत शुणिबाकु मन कहिबो। मातापितांठारु नेइथिबा परामर्श लाभप्रद रहिबो। सम्मानित लोकंक सहित मिसिबे। आयर नुआ रास्ता खोलिबो। चाकरियांक पई सुवर्ण सुजोग रहिछि। जीवनसाथींठारु खुशी पाइबे। विदेशी कारोबार संबंधित भल खबर प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मानक आज अधिक परिश्रम करने पड़ो। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी मानकर असहयोग देखादेव। अभिनय क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति लगे दिनटी शुभ रहिबो। आज अଯଥା खर्च में वृद्धि देखा मिलिबो। तो भाविचिंती खर्च करंतु। सामान्य आलस्य अनुभव करिपारंती। अर्थाभावर आभास मिलिबो। मान सम्मान उपरे आंच आसीपारे। सेथिपई आपण खराब मित्र और कुसंगठारु आज संपूर्ण भाव में दूरे रुहंतु। नहीं तो समस्या बढ़ी पारे। मन मुताबक कार्य करिबारे किछि बाधा आसीपारे। शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही कारण किछि छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे। सेथिपई आपण पाणीपाग अनुଯାयी खाद्यपेय पर सावधानता अवलंबन करंतु। तेबे दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। स्वामी स्त्री मध्य मधुरता बजाय रहिबो। पितापुत्र संपर्क सुदृढ़ हेबो। धैर्य हेतु पुरस्कार पाइबे। विफलतार मध्य लाभ प्राप्त करिवे। आज निज पई चिंता करिवार दिनटीए। कौनसी अप्रिय परिस्थिति रे पड़ी पारंती। सेथिपई आज आपण प्रत्येक कार्य को धैर्य और विवेकपूर्ण भाव में करिवार अछि। केही आपणकर विरुद्धाचरण करिपारे। अଯଥା अर्थ व्यय घटिपारे। काहाकु भी आर्थिक देनलेन कार्य रे आज आपण सामिल हुअन्तु नाही। मानसिक व्याकुलता बढ़िपारे। कौनसी कार्य रे लोभग्रस्त हेबे। हानि और लाभ समान रहिबो। किछि अर्थर अभाव अनुभव करिवे। माली मोकदमार निर्णय आपणकर विपक्ष रे जाइपारे। आपणकटारे जहाँ भी अभाव रही ताहाको पूरण करने पई संपूर्ण इच्छा शक्तिर सहित कार्य करने आवश्यक। केवल एति कथार ध्यान रखा आवश्यक। आज किसी कठिन प्रश्नर सम्मुखीन होगा पड़िपारे। तेबे आज दिनटी को शुभमय करने कौन गरीब व्यक्ति को चाउलर दान करंतु। यह आपण शुभ ही रहिबो। एवं आसतु सिंह राशि विषय जाना। आज आप भल कम कर खुशी हेबे। निज पई चिंता करि पारंती। हठात कौन निष्पत्ति बदलाई पारंती। निजको सजाड़िबा चेष्टा करिवे। निजको परिवर्तन रूप में देखा चेष्टा करिवे। लोक माने किपरि आपनको अधिक भल पांतु सेपरि किछि कार्य आज आपण करि पारंती। आज आपनको भाग्यर पूरा साथ मिलिबो। उच्च अधिकारी आगे आपणकर कथा रखंतु। सकारात्मक फल मिलिबो। व्यवसाय रे फायदा होई पारे। पारिवारिक जीवन शांतिमय रहिबो। आज किछि भल लोकंक सहित साक्षात आलोचना हेबो। तेबे व्यवसाय रे प्रतियोगी मनोभाव त्याग करंतु। शांतचित रुहंतु तो प्रत्येक कार्य रे सफलता पाइबे। निजर लोक माने जदि केही आपणठारु दूरे जाइछन्ती तो आपण सेमानक सह निकटतर हेबाकु चेष्टा करिवे। आज दिनटी आपणक लागि निश्चित रूपे सब दृष्टि भल ही रहिबार अछि। आर्थिक स्थिति आहुरी मजबूत हेबो। आपण कौनसी धार्मिक किंबा सामाजिक क्षेत्र में प्रशंसार पात्र हो पारंती। पूर्व योजना अनुसार प्रत्येक कार्य करें। आर्थिक पक्ष मजबूत रहिबो। मानसिक और शारीरिक दृष्टि सुस्थ अनुभव करेंगे। कार्यक्षेत्र में अन्य सह तालमेल बहुत बढ़िया रहिबो। व्यवसाय प्रचुर लाभ पाइबे। चाकरी खोजुथिबा व्यक्ति को शुभ खबर प्राप्त हेबो। आज आपणकर सब कार्य सहजरे पूरण हेबो।
समाजରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଯଶ ଓ ଖ୍ୟାତିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଧନଲାଭର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ନୂଆ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ୱଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦିନଟିଏ। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦିନଟିଏ। କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। କାନୁନ ମାମଲା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଓ କାମ କରିବାର କୌଶଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବ। ବେକାରଙ୍କୁ ନୂଆ ଚାକିରିର ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ହସଖୁସିରେ ସମୟ କଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ। ଆଜି ଯେତେ ମିଠା କଥା କହିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ ଓ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ସିନିୟର୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମନର ମେଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟର ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିଲେ ଆରାମ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ନୂଆ ଦିଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ମିଳିବା ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ମଜବୁତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ହିଁ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ବି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ମନ ନିର୍ମଳ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଓ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ସଠିକ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହିଁ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଓ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ମନରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଆପଣ ଭାବିଥିବା କାମ ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଭାବିଥିବା ଯୋଜନା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସୁନ୍ଦର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପଦପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିପାରେ। କଳାକାରଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଓ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଶା, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କୌଣସି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ମାନସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତା ଭରା ରହିବ। ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣିନେବା ଭଳି କଥା କହିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବଜାୟ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସଙ୍ଗୀତ ଓ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ଏକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ମନ ନିର୍ମଳ ଓ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହିଁ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ଉର୍ଜାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯୁବକଙ୍କ ଲାଗି ଉନ୍ନତିର ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁକରଣୀୟ ଓ ଆକର୍ଷକ ରହିବ। ତ ଏହାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ର ବାଛିବା ଦରକାର ଯେଉଁଠାରେ ନିରନ୍ତର ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହିବ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ନିଜ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଗୃହକୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶୁଭ ଖବର ଆଣିକରି ଆସିବେ।
ତେବେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଅଯଥାରେ କାହା ସହିତ ବି ଶତ୍ରୁତା ପରି ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କାହା କଥାରେ ନ ଯାଇ କିମ୍ବା କାହାର ଖରାପ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମୟକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ଉପରେ ବାକ୍ ସଂଯମର ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ପରିବାରର କୌଣସି କଥାରେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି କଥାର ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନର ଅଭାବ ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି କ୍ଷୀର କୌଣସି କୂଅ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଳରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଜବୁତ ରହିବ। ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ମାମଲାର ସମାଧାନ ହେବ। ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ। ଅଫିସର ବାତାବରଣ କାମର ଗତିକୁ ଦ୍ରୁତ କରିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ କୌଣସି ଖବର ପାଇଁ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥ ଦେଣନେଣ ବ୍ୟାପାରରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଭାବପ୍ରବଣ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିପାରେ, ଆଶଙ୍କାରେ ଦିନ କାଟିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ବଦଖର୍ଚ୍ଚୀ ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମୟର ଅପଚୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ଚାହୁଁଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ସ୍ୱଳ୍ପ ହିଁ ରହିବ। ତେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି କାହାଠାରୁ ଅର୍ଥ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ ତ ସେଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରିଆସିବା ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିବେଶ ଆଜି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବର ଦିନଟିଏ। ସବୁକିଛି ମିଳାମିଶା ପରି ରହିବ। ନିଜର ଅହମିତା ଯୋଗୁଁ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ଫଳବତୀ କରିବାରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଧାର୍ମିକ ରହିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ରହିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହିଁ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଆଶା ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ହିଁ ରୁଚି ଦେଖାଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହେବ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ହେବ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାର ସମାଧାନ ହେବ। କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଏହା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। କୌଣସି ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହେବ। କୌଣସି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ସମୟ କାଟିବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚୀ ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହିଁ ରହିବ। ଘରେ କମ୍ ଓ ବାହାରେ ଅଧିକ ସମୟ କଟିପାରେ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାମାନଙ୍କର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତା ଭରା ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତମତାନ୍ତର ଦୂର ହେବ ଓ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହିଁ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରହିବ। ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
आपणकर जीवनसाथी आपण लगी भाग्यशाली सब्यस्त हे और आज यार अनुभव आपन को प्राप्त हो दिनटी आपण लगी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो कौन गोटे पुराणा रोगर आपन को आराम मिल आपणकर परिपूर्ण ऊर्जा जबरदस्त उत्साह सकारात्मक परिणाम आण और यह गृहर चिंता दूर कर सहायता हो कारोबार विस्तार लगी कौन नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे ऑफिस रे आपणकर कार्य को प्रशंसा मिल संपूर्ण दिनटी मन में प्रसन्नता पारिवारिक बंधु सहित साक्षात आलोचना हो कौन बड़ कंपनी रे चाकरी लगी प्रस्ताव मिल खेलाड़ी माने भल प्रदर्शन करेंगे निजठ दूर होता बंधु को मनाइबारे आज आप सफल रे आर्थिक दृष्टि आज दिनटी उत्तम पारिवारिक जीवन सुखमय परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हो विद्यार्थी माने पाठपढ़ार मनोनियोग करेंगे संपूर्ण दिनटी आज आपण आनंददायक निजप जी आनंद न रे आपण सन्तान मान तरफ अधिक आनंद प्राप्त करेंगे दूर में रोकता आपणकर भाई भौणी किंबा आपणकर परिवार कौन व्यक्ति कौन शुभ खबर पाई आप आनंदित रे दूर स्थान को यात्रा करें बुलाबुली कर प्लां करें कर्मक्षेत्र में अन्य साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे तेज आज आपण स्वास्थ्य अल्प सावधान रही अच्छी फास्टफुड और जंक फुड परी खाद्य किंबा एपरी खाद्य जहाँकि आपण लगी खराब होता है तो आज से दूर ही रहा पड़ो कारण आज आपंकर स्वास्थ्य किसी खराब रही पारे से खाद्य को नहीं सतर्कता अवलंबन करूँ बाकी प्रत्येक क्षेत्र भल ही अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे महिला माने सुस्वादु भोजन प्रस्तुत करेंगे पारिवारिक जीवन सुख शांतिपूर्ण व्यवसाय अधिक अधिक लाभ देखा मिल पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य संपादन करेंगे स्टूडेंट्स मैंने पाठ प्रति अधिक मन देवे आर्थिक स्थिति मजबूत तो आज दिन टी आप शुभमय करने माँ मंगला पूजा अर्चना करूँ यह आपण शुभ ही एवं आसतु मीन राशि विषय जाना आपण आज दिनटी एक भिन्न अनुभव और एक भिन्न अनुभूतिर दिन आज आपंकर प्रसिद्धि और सम्मान वृद्धि परिलक्षित हो विद्वान मान मिसबार सुजोग मिल आपंकर व्यापार व्यवसाय आहरी चमक स्त्री वर्गों आपन को सहायता प्राप्त हो सुखद यात्रार संभावना बनुअछि कौन लाभप्रद सौदा हो भागीदारी और सहयोगी आपन को अधिक सहयोग प्रदान करेंगे जहाँकि निज जीवनसाथी मतभेद मतद्वंद मतमतांतर कली झगड़ा आदि सब दूरे अन्य प्रति भल पाइबार वृद्धि हो भांगी जाइथिबा संपर्क जोड़ी हो पारिवारिक जीवन में सुख शांति वृद्धि देखा मिल आज व्ययर परिमाण कमिब किसी शुभ खबर प्राप्त करेंगे भाई भौणी मध्य संपर्क वृद्धि पाइब व्यक्तिगत जीवन में आनंद और शांति प्राप्त हो अनेक दिन जदि मानसिक अशांति किसी चलुला तो ताहार समाधान रास्ताटी खोली पारे कर्मजीवन में रास्ता उन्मुक्त हो कहीं आपन को साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ाइबे आज दिनटी आपण लगी स्वप्न और आशा सार्थक होगापर दिनटी सुख और सौभाग्य वृद्धि हो चाकरी पेशा व्यक्ति को अधिकारी सहयोग प्राप्त हो स्थगित थिबा कार्य अतिशीघ्र पूरा हो संगीत शुणा मन में आग्रह बढ़ो जीवन साथी व्यवहार प्रेम भरा छात्र छात्री मान लगी दिनटी अत्यंत शुभ स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं स्वास्थ्य भल ही पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सफलतार सहित संपन्न करें आर्थिक स्थिति भल धार्मिक यात्रा करिपारंती मन ईश्वराभिमुखी हो आज संगीत शुणा मन में आग्रह बढ़ो कला और संगीत क्षेत्र में व्यक्ति लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो कोर्ट कचेरी चलुवा कौन निर्णय आपण सपक्ष रही पारे तेज आज दिनटी को आप शुभमय करने तुलसी गछ मूल जल अर्पण करूँ कि मनी प्लांट गचरे पानी दिंतु यह आपण शुभ ही तेज भिडटी किपर लगे जब भल लगी था लाइक टे करूँ और आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखर बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल आम जो वीडियो अपलोड करूँ सर्वप्रथम पाइपर। धन्यवाद।